Pai, ne tergolong lung petakon beli ne. Jak kedaut kenoe dot nyawab. Jak uli tuni baco jak dot gati nyawab. Jani ker jawab. Beli adi yan cede cewek megantung jak jajah nak nyulubin, jajah nak nyemak yan di bom masalu ne. Jak bebese sulubino biasa. Wih, tobo yan cede boman masalu to megantung untuk tidur sing adanya bani nyulupin. Apalagi kar best nyemak sing adanya to kesel bom masalu to na isin ne alio beli. Sangkan bani bebeso bani sulub bina na isin cede ne to ne alio yang di megantung itu kan metalang yo. Metalang sing misi apa-apa cede ne megantung. Sing ada gunane kar nyemak tom sih. Anak-anak alih itu isin cede ne to deh. Ane di tengah cede ne to ne alio bisa beso kanti we kanti nyag. Apalagi bantes nyulubin. Sel misi isin itu juga besok sajaan. Yang nu megantung sing ulan.